शिव दिन माने आम जो कि महाशिवरात्रि गला शिवरात्र जीवा पर ता बासी दिन शिवरात्र गला जी ता बासी दिन कहीं कलरा खाती है ना क्या कमला विमला कालिका मंगला कमला विमला कालिका मंगला औरी कन्होणी कामाक्षी गिरी सप्रेम शिरा करुण कंठरे डाके मु कातरे कहर सुदयाम किंचिते मठारे हम तोर के महिमा कही पारे लो मा मंगला तोर के महिमा कही पारे শুনন্ত সবই জ্ঞানে দেই মন কর্ম শুনন্ত সবই জ্ঞানে দেই মন কর্ম আরি বাবুঙ্গর বিষয়টি দেবী কহিন আরি বাবুঙ্গর বিষয়টি দেবী বতাই শুনুথিবে বসিকে বন্ধু মনকু দেই শুনুথিবে বসিকে বন্ধু মনকু দেই আরে সুর অসুর মিশি সমুদ্র মন্থিরে সুর অসুর মিশি সমুদ্র মন্থিরে মন্দর পর্বতকু পুଣି ধুଆ କରିଲେ ବାସୁକି ନାଗକୁ ଘେ ଦୌଡ଼ି କରିଣ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖ ହେ ଅସୁର ଧରିଥିଲେ ବୋହନ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ ଦେବତା ମାନେ ଧରି ଦେଲେ ଏପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖ ମନ୍ଥନ କଲେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସୁର ଓ ସୁର ମିଶି ସମୁଦ୍ର मंथन करती समुद्रु अनेक द्रव्य बाहर होइछि हीरा नीला मोती माणिक वैदुर्य पारिजात पुष्प गज तुरंग लक्ष्मी जन्म होइले द्वितीय बारे देख समुद्र को मंथन करिले जेते बेले द्वितीय बारे मंथन करती मंथन करिबा द्वारा विष बाहरी लक्ष्य करन मोर विद्वान मंडली सुर सुर मिसी जेते बेले समुद्र को मंथन कले मंथन करिबा द्वारा हीरा लीला मोती माणिक वैदुर्य पारिजात पुष्प गज तुरंग लक्ष्मी चंद्र सब बाहरिला द्वितीय बार उथरे कोन बाहरी बोली जेते बेले मंथन कले सब विष बाहरिला जा पुराण कहूँ जिते बेले विष बाहरिला देवता माने विचार कले अमृत भांडा को तो धरिकी पळेले असुर माने तेणु विष हांडीटा रहिला चिंता करे भी जे कि देवता माने करिबा कोन जदि ए विष सारा ब्रह्मांड रे व्यापी जीव ताले केही बंचिबा समस्त मरि जिबा नारे सेते बेले देवता माने हे विचार करंदी आउरी महादेव को हे डाकी तो आनंदी अरे देव देव महादेव दे आसिले সেই বিষ হাঁড়িটা পুনি শিবଙ୍କୁ হে দেলে আরে যেতেবেলে বিষ শিব পান দে করন্তি অচেতন হই শিব তো হুঁদে পড়ন্তি সেতেবেলে পার্বতী দেখো বিচার কলে मोहर स्वामी मरी जाऊ अच्छी बोइले मुंड बाड़ेगिरी कांदिले पार्वती ए देवता माने आपण कहा को दबा को धीरे देलो किंतु मोर स्वामी के तमे मारिबा बई चिंता करिथिलो अचेतन हेगिरी पड़ी रहिले पड़ी जीवा द्वारा पार्वती मुंड बाड़ेगिरी कांदी छंदी देवता मानन को अभिशाप देले अरे मोर स्वामी की तमे जेमिति का विष दैछो मोर स्वामी की तमे जेमिति का विष दैछो तमे मध्य से प्रकार विषपान करिवो तमे माने मध्य से प्रकार विषपान करिवो
ତେଣୁକରି ମହାଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମହାଶିବରାତ୍ର ଦିନ, ସେଇ ଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କି ବିଷପାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦିନ ଯାକ ରାତି ଯାକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବାସି ଦିନ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷପାନ କରିବ, ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷପାନ କରିବ ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ସେଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତମର କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉଠିବ, ତାର ନାମ ହଉଛି କଲରା। ତେଣୁ ତମେ ବିଷ ସଦୃଶ ପିଠାକୁ ଖାଇବ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଯେ କି ଶିବରାତ୍ର ବାସି ଦିନ ଆମେ କଲରା ଖାଇଲେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନଟା ହବ। ହେଉଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ। ନାଉରୀ ଏପରି ଭାବଟିବା ପରେଲି ବତାଇ, ଶିବରାତ୍ର ବାସି ଦିନ କଲରା ଖାଓଇ। ଏପରି ଭାବଟି ମୁଁ ଦେଲି କହିଣ, ହେଲା କି ନ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ମତେ ଆର ଦେବ କହିଣ।